Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama setejenah onjengan sebaten kaula amul jaakin, wali murid, wali santri, simpatisan setejenah. Saya tak mungkin baten kaulah absen satu persatu, namun tak ngurangi rasa hormat baten kaulah dekat para ajunan seteja. Para rabu sebaten kaulah amul jahakin, para kiai ampon hadir seteja, jam ampon anonjoaki pokol 10 detik nyoonah dekat para ajunan seteja sebincangan dimin sampai beliau-beliau kak dintoh lastare seteja amorok amolang beten kaulah ben para ajunan seteja tetingireng beten kaulah sarang ajunan seteja ngacih bersama kaangkui anambai ilmu anambai hikmah dekat baabaan dekat beten kaulah sarang para ajunan seteja. Para rabu sebaten kaula amul jaakin, sebaten kaula amul jaakin, saya kapeng pertama al mukarram wal muhtaram samahatal fadilah Gus Hadi Abu Hasan. Saya kelerasan pada mulanya seperti CNE malam semangken kak dinto haflatul imtihan sareng haul. Beliau Kiai Haji Didik Humaidi Sodrus Syariah, sarjana sosial. Kelerasan guru beten kaulah al-mukarram al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Muta, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum. Ampun oleh seminggu beliau meninggalkan kita bersama, wafat ngadep Allah epon put sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga beliau seporak dusanah segala perjuangan-perjuangan yang ditinggalkan, amal solehnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Teti beliau Al-Mukarram Kiai Haji Didik Humaidi tak bisa ngiseen, akhirnya diwakilkan oleh beliau Kiai Gus Al-Hadi Abu Hasan bin Kiai Haji As'ad Abu Hasan, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Sukodadi Paiton. Saya kapeng pertama sebaten kaula amul jaakin samahatal fadilah guru beten kaula sareng para ajunan seteja Kiai Muhammad Hafid bin Kiai Haji Ahmad Bishri selaku pengasuh pondok pesantren Robitotul Islam Krejengan. Sekapeng telok sebaten kaula amul jaakin beliau Gus Ahmad Mubarak, seaslinah dari Jember, kelerasan stongkel guru sareng beten kaula. Beliau alumni Al-Haramain Asy-Syarifain. Alhamdulillah takdir malam semangkin ben Allah
bisa ngaji bersama, bisa tafaqquh fiddin, bisa morok baabeun peuteun kaulah sareng para ajunan seteje. Muka-muka pun apa deki saya pada pak saya sampaiaki sareng beliau para guru baabeun ben peuteun kaulah sareng ajunan seteje eta tiyakina ilmu sebarokah semanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Teti beliau Ki Gus anapa mai celok Gus karena Ki rajin situng. Manabi rajin situng Ki celok Gus, manabi pon duaan kiai, teloan romo kiai, atau mbah, mon pon pak kadia Kiai Hasan, kantor Syekh, nah kepampak mon, Syekh Puji, nah, oneng panjenengan Syekh Puji, pampak, jadi rajin pampak, Syekh Hasan Jawi, pampak, enggak leses nih situng. Ustad nih guys, Ustad, mon ponduan oke derajat deh. Para abu sebutan kaula amul yakin kula sekecil saos karena beliau pengasuh kesehatannya kurang stabil, tetapi sebutan kaula mekelen. Kula Pak medebah deka para ajunan setejah, utamaipun wali santri, wali murid. Selama setahun nikah haflatul imtihan akhirus sana akhir tahun kak dintoh beten kaulah ben setejenah seluruh keluarga besar yayasan pondok pesantren Tarbiyatul Islam kak dintoh menabi bedah ketidaksempurnaan kekhilafan otabah porang sempurna ngopenin potra-potra ipun panjenengan beten kaulah dari ateh sepaling dalam nyon sepora hanya itu sebatas kemampuan beten kaulah sareng keluarga setuju bendewan guru kigun coma beten kaulah atua akinah potra-potra ipun panjenengan seampun belajar seampun ngaji Al-Quran memahami ilmu agama syariat ben setujana ilmu-ilmu sepon pelajari sareng potra-potra ipun ajunan setuju kula kun atuakin sareng para dewan guru pengasuh keluarga besar sedayana muka-muka parangna titi ilmu semanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Engak kedebuna guru almarhum dan kula tretan sesep teki guru nikah sampun 7 hari tepongkor Kiai Haji Maimun Mutok nikah debu engkok tak tero anak benter nikah sembi molar beliau tak teru anak better engkau reda teru di anak saya soleh karena mon soleh pasti bener nikah sembi molar beliau detik saya teru baaban kun anak saya soleh beni benter cerdas di IQ mencan bahasa mangken populer nikah intellectual quotient kecerdasan otak nikah yang dibutuhkan mangken nikah SQ nikah spiritual quotient kecerdasan menata hati olah hati nikah benikun olah pikir. Oleh karena itu baabaan selama di pondok pesantren terutama para kiai-kiai Kak Disa para kiai-kiai yang hadir nikah belajarnya hanya sedikit tretan sepaling banyak nikah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad nikah begitu muka kitab ngaji langsung Yesus aki pasera sengarang qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin nikah sepaling banyak Fatihah ngaji boleh buat Fatihah sekejap ki istighatsah sekejap ki burdah maulaya shalli wa sallim ngaji paling tidak sejam yang paling banyak Kak Dinto adalah menata hati yaitu SQ spiritual quotient bukan menata otak bukan hanya mengolah otak mencerdaskan otak sepaling banyak nih Fatihah khususan Kiai Haji Khalil Bengkalan Al-Fatihah Kiai Haji Hashim Asy'ari Al-Fatihah setujanah para pendiri NU Al-Fatihah ulama-ulama sedang beli-beli Allah Al-Fatihah nikah sepaling banyak begitu diajak sholat berjemaah Kak Disa mengajarkan mendidik baabaan badan kaulah ben para ajunan seteja Kak Disa menata hati eko cakin olah rasa beda olah pikir olah rasa kemudian di hari liburan nikah anak-anak santri kanto ia ajarin olahraga pasti di pondok-pondok pesantren kemis badan kaula sareng para kiai-kiai nikah setiap kemis ataupun hari-hari setiap minggu nikah beda kegiatan olahraga
Dititelokan tretan olah otak nika olah pikir, olah rasa bedeneng ate, olahraga supaya sehat tak kening makrona. Nah, mangkene so makrona gitu. Covid-19 nika ki muga-muga penyakit wabah sedaya kanto yang kaben Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika makrona, koronawati. Ya, mun di anak lahir makin tepak nih pas nyamain koronawati. Oh tabah Siti Covidah. Celok ida gini kan papan ya. Tepak ke corona. Sekolah lulusan makin LC. Nah, nggak Gus Barok LC, kita Gula TV LC. Kemun makin lulusan corona. Enggak sekolah lockdown. Tak sekolah kan lecer-lecer HP, tak sekolah kak rotan main game Mobile Legend. Ya, kun lapor nang ngebelena kareng tua daring bu, belajar daring ya. Dalam jaringan belajar online ya kun mari sini ternyata kun main game. Moga-moga kembali normal sekolah kak dinto tretan. Sepaling penting kak dinto nikah talakian berhadapan nikah lewat HP belajar nikah tapas kurang pas para ulama karo talakian langsung berhadapan muka senika guru senetenen becah akhirnya patepak ben guru mun pas lebat HP sinyal sombong saya tak sampurna lagi ki moga-moga corona nikah Covid-19 segera selesai ya, diselesaikan oleh pemerintah kita dan ulama kita ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Para rabu sifatan kaula amul yakin. Nah, saya terakhir nikah usianya lembaga pendidikan madrasah ampun 43 tahun. Jadi usia matang ampun teretan 40 nikah usia matang. Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke muka bumi usia umur 40 tahun. Moga-moga apa yang telah dirintis oleh beliau almarhum almaghfurullah si ampun 40 tahun gak dintoh si ikut andil menyebarkan agama Islam, mencerdaskan anak tunas bangsa gak dintoh 40 tahun. Moga-moga keterima ben Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tetia amal saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak pawatona guru-guru beten kaulah ben para ajunan sedaya. Kiai almarhum nikah guru na beliau. Guru beten kaulah sareng ajunan sedaya. Juganan guru na guru termasuk Kiai Haji Rafi'i Abdul Karim pengasuh pondok pesantren Ihya Sunnah sebagai sentong gak disa. Kemudian nyambung ke Genggong guru beten kaulah sareng para ajunan sedaya sebagai paiton sedaya nah kak ditoh sakeluargaan paiton kak disa nyafsa aslina paiton nya Hafsawati lagi rajana Kiai Haji Hasan Saifurijal mangkan di tempat mangken kak ditoh di majelis mangken kak ditoh se penuh mubarakah tepangki ampun Gus Hadi Abu Hasan sarang Gus Barok kak ditoh penakan menjadi dredan Gus Hadi Abu Hasan Gus Adi kak ditoh menjadi Gus Barok kineng saya dari Bengkal ki neng putrana nyi Soimah rengko dadi dredan nyi Hafsawati rengko dadi nyi Waria rengko dadi dredan rajina Ki Hasan Sepo mangken di tempat ini dipertemukan oleh Allah penakan ben menjadi ben guru sedayana pangki ben Allah Subhanahu wa taala sedayana kak ditoh karena ampun beda takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sebeten kaula amul yakin saya paling akhir beten kaula nyon doa barokah dekat para ajunan sedaya wali murid. Moga-moga kedepannya lembaga pendidikan kak dintoh dijadikan lembaga sebarokah tretan seikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saya berkesinambungan terus jaya dan jaya. Kami tidak ingin banyak tretan cuma yang terus istiqomah saya lillahi taala cuma karena Allah Subhanahu wa taala ikut andil nasyril ilmi li'i'la'i kalimatillah anikiaki kalimat Allah Subhanahu wa taala semata-mata
karena ingin membunga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Islam kak dintoh tetap lestari. Ngereng putra-putra puten kaulah ben para ajunan sedaja didik dengan baik, kirim ke pondok-pondok pesantren, kirim ke madrasah-madrasah supaya Islam kak dintoh terus lestari. Kiai Syauqi alim teretan, Kiai Bihar alim, akhiran di putra alim teretan, maka pondok Rabitatul Islam terus berjalan. Oleh karena itu beten kaulah sareng beliau-beliau para pengasuh kak dintoh kita pangki anak-anak potoh kak dintoh napa alim, napa bisa nerosaki, napa bunten tak pangki. Mun pas tak bisa nerosaki, tak alim, tak bisa faham ilmu agama, alamat Islam kak dintoh akan selesai. Pon sekak dintoh beten kaulah atas nama wakil pengasuh manabi pada kekhilafan nyon seborah saya subung badasah. Akhirul kalam, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.